এবারনো সান্দা জরানি খাকান্তে হামবাই আপারো যারা জিএমপি ফেসবুক নাইতংনাই খাগানাং তাকুতে বুহুক সংনো তিনি আনো जेकक सानायनि बागै साजाक्का अबंखा एडिसि नि जे हा एतदिन दैया एडिसि शुरू माने दिन থেকে না एडिसि एलाकानि हा एकमात्र एडिसि प्रशासननि बिसिंथि ना एडिसि हा बागनानि बागै सुपारिश खाजाक दंमानि ओ अधिकार তিনি थानाय 2020 नि 10 जुन एडिसि प्रशासन जों बामपन्थी प्रशासन याकर फेमनि परे ओ अधिकार न रसयनाखा राज्य सरकार अब बालाय खेन खादमानि क अब कोनो मतेनानि क क्या अरे एडिसि गठन मा सताम नेबगेन खाबा एडिसि गठन माने मूल जे रक्षा पटनखा एडिसि एलाकानि हा लैंड लैंग्वेज कल्चर बनो प्रोटेक्ट खाने बागै बनो रक्षा खाने बागै राज्य हिंदुस्तान पाकिस्तान में पड़े और बड़ खापाइया बड़ खापाई में पड़े त्रिपुरासा कुबुं एलाका कैसे खाने बागै सचिन सिंह सुकुमैसेन कांग्रेस सरकार राजनीति षड़यंत्र खाई त्रिपुरासा कमाने बांधखा ओ जिंजार टिका काहपने बागै एडिसि मारनाय खरंति सालायका त्रिपुरासा कुबुं एलाका कैसे खाइमांगला आबुनि बागै मुक्ति परिषद खरंति साका मुक्ति परिषद संसार जापानी शुरू थेकानो पार्लियामेंट मानगोनां दशरथ देव खरंति साका पार्लियामेंट आबुनि परे विभिन्न पर्याये आलोचना देशनि तमनाय होम मिनिस्टर बबाई ककंखा गोविंद बल्लभ पंत तारपरे देवर कमिशन मेमोरेंडम रेखा ट्राइबल एलाका कबुं एलाका ट्राइबल काउंसिल मा खाइनाय एवं 40 भाग रिजर्वेशन मा तन्नाय अबाहेंखे त्रिपुरासा कमाय थांनाय आबुनि बागै खरंति सालाय जिला परिषद मा खाइनाय जिला परिषद दाबि खाइनाय थांतिनि दनजिति प्राथे आरम्भ खायै अनेक नेता कर्मी बथाजाक्का जेलो सब्दाखा हर साल हिया नुजा खायै दिनेर पर दिन मासर पर मास त्रिपुरा रिजन जेलखानाया हजार बागनि जेलखाना भेलुनि जेलखाना तो लाङै तो सबित नजाखा आबनि बिसिंथि वांसा त्रिपुरा मिलुयै इ अधिकार माथां नारनाय अबनि बिसिंथियै जोरदार जिला परिषदनि आंदोलनखा 19 बामफ्रन्ट 1978 साल सरकार फैया एवं जेदिन प्रथम अधिवेशन आसगो अपूर्ण जिला परिषदनि अंतर बिल प्रस्ताव हुई और बिल पास खाई पार्लियामेंट रहरका षष्ठ तफसिल खाने बागै और जराव मोरारजी देसाई नि सरकार बरक साका सिंह षष्ठ तफसिल आईन संशोधन खाइमांगला संविधान जेनरल राज्य सरकार जे खाने अधिकार दङ 5th शिड्यूल बिसिंथि उनथं आइकाय तेरेखा जिला परिषदनि जबा खतर खाई जिला परिषद दंखा एडिसि एलाकानि हा जिला परिषदनो पार्टी एडिसि एलाकानि हा बाक्तेनि क्षमता केन रजाक लाख नै आईन खाई तामनाय राज्य मंत्री सभा अबनो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर खाई अबर रेजाखा एवं एडिसि शुरू थेके न जिला परिषद एलाकानि हा सरकार पन्ना दाथुं बा सरकारी आर्मी कैम्प खाने पेंटों बीएसएफ कैम्प खाने पेंटों टीएसआर कैम्प खाने पेंटों कोनो ऑफिस आप खाने पेंटों कोनो बरकनो जुदी हा सिकाक्सा बागना फिने हमतों एडिसि नि सुपारिश सारा एडिसि एलाकानि हा न बागना कोनो राइट अधिकार केनो रजाखिया किन्तु एतदिन धरे अबचलि फेमानि बालाय खाना खाकामानि कखा थानाय 10 तारिख जून राज्य सरकार ओ अधिकार सेगिनाखा अब एडिसि एलाकानि हा राज्य सरकार बागनाय एतदिन
তামনাই মহকুমা লেভেল সাব ডিভিশন লেভেল এডিসি এলাকাनि বড়রক নতুই ও জায়গায় ইলেকট্রনিক কমিটি খাইজাক দমানি বড়ক সুপারিশ খাইয়ে এডিসি রহর এডিসিও এক্সিকিউটিভ কমিটি আলোচনা খাইয়ে সিএম নিশ্চয় রই এতদিন ধরে হা এডিসি এলাকাनि হা বা বাগদানি অধিকার জাক দমানি কিন্তু বালাইখানে খাকামান কক তাবো সমস্ত কিছু সবাই এই অধিকার সিগিনাখা তাও এডিসি এলাকাनि হা রাজ্য সরকার বাগনাই যেমন জিরাইনা সাব ডিভিশন তাও ইলেকট্রনিক কমিটি চেয়ারম্যান সুশান্ত চৌধুরী এমএলএ মানগনা বস তাও এডিসি এলাকাनि হা সামনে রেনাই রিয়া বস বাগনানি অধিকার নাই দङ ও বালাইখানে খাকামানি কক অথচ হানি বাকি লড়াই খেকিয়া ত্রিপুরা ল্যান্ডनि বাকি লড়াই খেকিয়া ত্রিপুরা ল্যান্ড তো এমাননি কক সিং থাকছিও তাবো বিধানসভা তিনি 3 বছর কাই দंखा वाइसानि बागै फैनो এই ত্রিপুরা ল্যান্ড नांगौनै विधानसभा बिल प्रस्ताव तामनाय कलिंग एटेंशन पेंटुं मोशन पेंटुं आलोचना खानाय बागै पेंटुं अब तो बुजागलिया आईनगत भावे बनो ती कगलाम सरायनायनि बागै कुनु धरনের उद्योग आईपीएफ नि 8 जन एमएलए दङ पर कक सालिया তিনি साया तो सायानो मानगोनां हा मन्त्री एनसि देबमा बिनि यागाव दंमानि परे बसे एडिसि एलाकानि हानो बागनानि बागै दा बीजेपी आईपीएफ टी तामनाय सेगै তিনি एडिसि एलाकानो बादै राज्य सरकार नाय अब तो कुनु मते माने ठीकिया अब सम्पूर्ण भावे तामनाय बरफनि बुसुमानि नायमानि आबोनि बिरुद्धे आबो गांकाय ताइले परे तामनाय एडिसि एलाकानि हा ओइसा हायनो माने तंके सब क्लाइमेट पालतांगा शुद्ध अवश्यमनि जाताबो एडिसि हा सिमिया आबा हायखै एतदिन देरा तबो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट मानगोनां मेम्बार कुमार जमातिया एतदिन देरा तिप्रासानि चिरकिलायखा तिप्रासानि बागै नायकलनि बागै तामनाय तिप्रासा छात्ररा परिनाय रकनि नायकलनि बागै एतदिन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट स्टाइपेंड नायो हॉस्टेल नायो दिनो दप्तरनो बाहायनो शिक्षा दप्तर सिगितलां थांगा मानगोनां रतन नांदा चताबो नायनाय ओंखाय अब अधिकार मथांना माने कखा बरकनि मानथाय आरो दप्तर तो बानायनासो कक क्षमता तो बानायनासो कक क्षमता बाहायके सेकजागै दिनै अराय फरायनाय नांगौ मालाय एखाने खामानि कक আসলে এই বিজেপি আইপিএফ তিনি 3 বছর চলি দङ এই 3 বছর সরকার শুধু साथाय तंथाय चाकरी बाकरी अवश्य कमालिया बरफनि न्यूनतम जे अधिकार औ पर्यंत कमाखा बियां एडिसि नि क्षमता बारायनायनि कक डाइरेक्ट फान्ड बानायनायनि कक टीटी एडिसि नि बुङो टीटी सिंनाय 28 टा आसननि जागा 50 टा आसन नाय आईपीएफ नि नेतार खातन खाजा खाय विजय मिसिल खेलायखा बाजि सगलायलायखा तिनि तामने बागिं लिया तिनि तामने बागिं लिया बियां 50 टा सीट तिनि फाइनै मास बाताय कदिन परे इलेक्शन नङानो नाय 50 टा सीट इलेक्शन नाय टीटी एडिसि बुं टीटी सिं नाय डाइरेक्ट फानों नाय एडिसि क्षमता बारि नाय हैं जे क्षमता दंगासो ताबो सिखैलां थांगा क्षमता बारिना तो दरे कक्सिको काजे अबा हायखै बरफ बाय बेमेनि खैमानि विश्वासघातकता खैमानि अब ठीक है अथच बोर्डनि आगे त्रिपुरा ल्यान्ड को एमन फनुका एडिसि क्षमता बारायनाय को फनुका टीटी एडिसि माने टेरिटरी काउन्सिल को फनुका कत एमन को फनुका तिनि समस्त एमन तामनाय एकेबारे सेसकेसिरिका बरफनि क्षमता तो मानान देरो को क्षमता तिनि सेगिना जाका अबाहायकै चाकरी बाकरी जागा सेकजाका 50,000 चाकरी फो बियां 50,000 अरे 50,000 जी चाकरी तो दूरे को तामनाय राज्य मुख्यमंत्री विप्लव देव साका 18,500 बरफनि चाकरी खा 18,500 चाकरी खाय प्रत्येक विधानसभा केन्द्र तबका 3 থেকে 400 घरे चाकरी नायनो को सादि सानाबा 18,500 चाकरी दिन खा अंकलाय त्रिपुरा सरकार पक्षे बोसोर 6,500 चाकरी मानानो को 6,500 मानखा चाकरी जे मास्टार 600 2 জন अतलांखा
ও জায়গা পর্যন্ত 50% পর্যন্ত কাইয়া যা রিজার্ভেশন তো মানে যেখানে 202 জনা মানে ও জায়গা মাত্র 95 জনা যেখানে ডাক্তার লাখা 23 জন ও জায়গা মাত্র খরচা যেখানে তার নাই এই যে নার্সের চাকরি লাখা 50 জনা ও জায়গা মাত্র 13-14 জনা বিয়াং যে অধিকার তমানি অধিকার ন পর্যন্ত তিনি সর্বনাশ কেচিরিকা ওংকাই তিনি এই 3 বার সরচলি তমানি জানাবো এটি সে হাত সাকচাকমানি বান্তা নংখা বিভিন্ন দপ্তর সেখানে বান্তা অংখা ন্যূনতম যে অধিকার দङ অধিকার ন পর্যন্ত তিনি সাকচাকা বড় তামনাই সানানি কাহাঙ্গো তমানি অধিকার দङনি সামুং হুমুং তাঙ্গাই পখর কুসুক খাবাসি তমানি অধিকার দङনি তিনি করিখা তামচলি তংখাবা রাজ্য হাহাকার অবস্থা সামুং করে চাথাই করে ও কিসে বিষয় রাগানি সামুং সারা তামত আগে বাংলাদেশ সরকার তংফুরু 25টা দপ্তরনি সামুঙ্গ বিভিন্ন দপ্তরের সামঙ্গই বড় তামনাই বছর অন্তর্পক্ষে 365 দিন বিভিন্ন দপ্তরনি সামুং মিলে শুধু সরকারি সামুংসি মিশে 200 থেকে 250 দিন সামুং মানে কিন্তু তিনি 40 দিন 50 দিন তিনি সামুং আবনি বিসিংবো ঠিক মতো পেমেন্ট মেয়া যারা সামুং তাঙ্গিয়া বড় গঙ্গা কাবা 150 টাকা তামনাই যারা সামুং তাঙ্গিয়া বড়কে 205 টাকা বিল যারা সামুং তাংনাই বড়কে 100 টাকা 150 টাকা যারা সামুং তাংনাই বিনিকে 40 দিন 50 দিন সামুং যারা সামুং তাঙ্গিয়া বড় নিকে 100 দিন 150 দিন কাই তংকা সানাইখাই তাংনাইखे অগলা সানাইखे পক্তা হতে তিনি বিজেপি আইপিএফটিনি মাতক বড় মন্ডলী বড় কাই তিনি তামনাই 150 দিন বংকাই 205 টাকা খাই বড়কে কাসাং খত খাই তিনি প্রত্যেক ভিলেজ অন্ততপক্ষে 10-12 জনা লোকপাট ছাড়া শতকরা 95-96 ভাগ বড় তোমার বিজেপি খাইনাই তোমার আইপিএফটি খাইনাই তোমার আইএনপিটি খাইনাই তোমার জেএমপি খাইনাই তোমার সিপিএম খাইনাই তোমার বিভিন্ন মতনি বড় কুমথুম দলনি বড় কুমথুম হেবার তিনি তামনাই মানানজাক তিনি ইয়াগো পয়সা করে মানে দাম কবা নাগালেছিলি 3 বছর আগে হরনি থকিং দাম তো মানে 60 টাকা সেরো তিনি হরন থকিংকা 160 টাকা যে আলুনি দাম তো মানে তামনাই 10 টাকা 15 টাকা ও আলুর দাম খাতিনে 40 টাকা 50 টাকা যে মানে দাম তো মানে তামনাই 5 টাকা ও মানে দাম 315 টাকা অথচ তিনি কোনো সুযোগ সামুং করে রাং করে আহেকে আকাশের উপর প্রায় তমাই না অবনি বাগৈ সরকার তো মানে সালা তাকর বকর অবনি বাগৈ যারা বিজেপি আইপিএফটি বিপ্রান তেঙ্গে লোক কলাই বিভিন্ন ভাবে যারা নাই বেবাক পরক না তিনি খাতো যাক যেরাই থেকে আরম্ভ খাই পুরা পর্যন্ত তিনি বালাই খেন তামনাই খামারান যাক খারান সাজাক তিনি চরম হতাশাও তমাই না তিনি আগে চেরাই রকনি বাগৈ বরি বসা চেরাই রকনি বাগৈ তামনাই মাসে 300 টাকা বরি বসা আছে খেঙ্কাই বলক থং তং পরিথং কাহাম খাইয়ে শাক পাচানের ব্যবস্থা থং হনে 300 টাকা রান্না মারা পর্যন্ত তিনি বন্ধ বরিছে পুরা বাতার মানে বন্ধ হ্যাঁ তামবা যারা গরিব বর্ণ শ্রেণীর ব্যবস্থা খাইছে যারা মায়া কবরনে রেনার ব্যবস্থা খাইছে যারা মানে তুমি কোনো তামনি বই তামে ককলাই আহেকে তিনি যার অবস্থা ঠিক লাগে আহেকে তিনি প্রত্যেক টাঙ্গি চালাইতে কাম খাই প্রত্যেক লোকরত্ন তিনি ই আক্রমণ যে আবনে বাগিনে তাকর বুখরা কুকুবইন শুধু এডিসি এলাকার হাসি মিশাকনিয়া সিনি সমস্ত তমংসামুংনো তিনি সরকার রাজ্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ করে নং মিটিং খাইনানে মিছিল খাইনানে কক সানানি অধিকার বিয়াং তিনি নির্বাচিত বরক চঙ্গুরিখা ভিলেজ কমিটি সামুং তাঙ্গি মিন্ডিয়া জোর জবরদস্তি খাইয়ে তিনি সামুং তামনাই বরক খাখলো করে কক সানানি জায়গা না এরকম একটা তামনাই দম বন্ধ করার একটা অবস্থাও সিনি রাজ্য তো
রাইজोनि बर' रक्त बालाय एखानो खाखामानि कक अबा हाकेतो निमिंदे तिनि तुम्हा लेखापड़ा तुम्हा स्वास्थ्य एकेबारे बाइक लेखानि मानो तिनि जी हास्पाताल बर' फाइना नैया आइजोम हस्पिटाल फाइना नैया चिकित्सानि व्यवस्था करै तिनि अरे आगे बामफ्रो सरकार तंफ्रो निनि हास्पाताल काना बनो बिथि दुकान ठीक करे जाखा नों 35 टाकानि बिथि नादी जीबे हास्पाताल फाइदि आइजोम फाइदि निनि पारानि हास्पाताल फाइदि सब डिविजन एलाकानि महकुमा लेवलनि हस्पिटाल फाइदि डिस्ट्रिक्ट लेवलनि हास्पाताल फाइदि हास्पाताल काना बनो हस्पिटाल दुकान बिथि दुकान ठीक करे का नखुन खरपुर पर्यन्त तामनायनि अजागा 35 टाकानि बिथि बे चिकित्सा खाजाक्ति बियां कमाय थमाय चलो तिनि हामा नानानि पर्यन्त हस्पिटाल हामा अक्सिजेन नानानि पर्यन्त लांनाय टिकेट हस्पिटाल नाजानानि भाई टिकेट टांका कासरा बरो बाकी बाकी ना शिक्षा स्वास्थ्य और शिक्षा बाकला तो चाकरी ने अमांग नंगानि जागा सिकरिखा सबसे बेसी नम्बर का हामा हाका कम्पिटिशन टिकेट नि सामुंनाय जा भविष्य तो सामुंगो ओइ सामुंग जागा तो खसमा खसरो बामफ्रंट सरकारनि আমলো যে সমস্ত পোস্ট মানে ইতিমধ্যে প্রায় 10,000 কাছাকাছি পোস্ট কোন অবলব্ধি ঘটে ও পোস্ট ক্লুজ খেসি রেখা আর পোস্ট বাড়ি না সক পোস্ট বাড়ি নাই ইন্টারভিউ নাই বড় চাকরি বাকরি বগে কক্সানে তিনি করি প্রায় 10,000 কাছাকাছি বিভিন্ন দপ্তর শিক্ষা দপ্তর থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন দপ্তর তিনি অবলব্ধি ঘটে बरमनि चाकरी कारण डिपार्टमेंट प्राइवेट उड़ीसा कन्ट्राक्टर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कन्ट्राक्टर तिनी 11टा ब्लक एलाकानि कारण चालक हाजामारा ब्लकनि लेफुंगा ब्लकनि सिदाइमनपुरनि बामोटियानि तेरे गोटा राज्यनि कारण ताबो प्राइवेट प्राइवेट माने तो चाकरी करिखे आरो आजागा जाना चाकरी खैनाय दंनो बेबाक रसायो नुजागा तां थामायखे ओके बर चाकरी लांनाय स्कूल विज्ञान स्कूल सब विभिन्न धरনের स्ट्रीम तो माने 48 स्कूल तीन अबाहकाय बंद करिके प्राइमरी स्कूल बंद करें पाबि चाइतो हइतो प्राय 900 लो पुलिस को ओंखाय बर लेखापड़ानि जागांनाय लेखापड़ा तामनाय चाकरी बाकरिनि जागांनाय गे चाकरी बाकरिनि जागा करे खसर पास केसे खसर टंका फलंगा तो दुर्क बर्ष 50 तो दुरे कक्सिको जे तमना सताबो तामनाय खसर होनानै बागै जत धरনের सामग्री तांता गायनानै उस्कांग मानगोनां मुख्यमंत्री साका 96,000 बरगनो लागायना जाखा सनिर्भर नायनो बागै साक पासारायनो बागै 96,000 जुदि जाखा ओंखाय একটা বিধানসভা কেন্দ্র কম মাসে 13,000 बरग मानायनो कम सातों आं चैलेंज के साव सिमला विधानसभा केंद्र मालदा विधानसभा केंद्र टाकारतला विधानसभा केंद्र सारा त्रिपुरा राज्य 60 विधानसभा केंद्र घरे जुदि 13,000 काय सिकारक लागाय माखा जुदि 96,000 सिकारक जुदि मानतखा काय তাহলে পরে মানখা সাতুং কতজন মানখা 150 বড় মানখা একটা বিধানসভা কেন্দ্র 1,500 তো বাচ্চা রেখে কাজে আসলে সামুনি জায়গা করে শুধু ককনি জায়গা শুধু ক শুধু জুমলাগিরি খাইনে মিছারা কোনো ভাই করে কাজে অবনে বাগै এই 3 বছর খুবই না সরকার तामो सामुता खाने बासुका कला लागमानि जागा करे मानानि जागा करे खुबै আসলে হতাশাজনক কাজে অবাহকে তো চলি মিন্ডা আবনি বাগে তিনি বিজেপি আইপিএফটিং প্রশ্ন ইয়া তিনি গণমুক্তি পরিষদ প্রশ্ন ইয়া গোটা রাজ্যের লোকরাও খরান্তি সারাই না অবাহকে তো মিন্ডা আবনি বাগে ব্যবহার না করতে বেতন ব্যবহার খাকাহাম তাই হামবাই